हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएम एजुकेशन। आज भिडियो रे तुम पंचम श्रेणी साहित्य कुसुम बहिर जापान अनुभूति पाठ को पढ़ा। प्रथमे लेखक परिचय देखि नवा। जापान अनुभूति चैप्टर लेखक हेउछंती सनातन पंडा। सनातन पंडा 1965 मसीहा जुलाई 20 तारिख रे जन्म ग्रहण करथिले। शिशु साहित्य रचना करिबारे लेखक सिद्धहस्त। बोउ मु स्कूल जीवी, चिनु जाइथिला जह्नराइज, कुहुक मंत्र ओ मो स्वप्न मो स्कूल तांको द्वारा रचित शिशु साहित्य पुस्तक। यह व्यतीत तांकर अनेक क्षुद्र गल्प और कविता, शिशुलेखा, फूलझरी, मीना बजार, विज्ञान दिगंत, तेलिंगी बाजा, नंदनकानन, कांच प्रभृति शिशु पत्रिकार स्थान पाइछि। सनातन पंडा केबे जन्म ग्रहण करथिले? 1965 मसीहा जुलाई मास 20 तारिख जन्म ग्रहण करथिले। शिशु साहित्य रचना करिबारे लेखक सिद्धहस्त। शिशु साहित्य माने कौन? शिशु मानक मनोरंजन पई जहा लिखिछंती ताहा शिशु साहित्य। बोउ मु स्कूल जीवी, चिनु जाइथिला जह्नराइज, कुहुक मंत्र ओ मो स्वप्न मो स्कूल यह हेउछि तांकर शिशु साहित्य। आहुरी से क्षुद्र गल्प और कविता मध्य लिखिथिले। यह थिला तांकर क्षुद्र गल्प और कविता। पिलामाने जापान अनुभूति चैप्टर पढ़िबा पूर्वरु तुमे जापान विषय रे केते गुड़िए कथा जानि नियो। जापान अनुभूति प्रबंधटी एक भ्रमण कहानी अटे। लेखकंक नेतृत्व रे शिक्षिका और केतेक छात्र छात्री जापान भ्रमण पई यात्रा करिसंती। सेमाने जापान रे पहुंची सेठारे जापानर रास्ता घाट, परिष्कार परिच्छन्नता, समयानुवर्तिता, श्रृंखला, दुकान व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था संपर्क रे ज्ञान आहरण करिसंती। जापान भ्रमण परे सेमानंक अनुभूति हेउची भ्रमण करिबा पई जापान जेमिति हेउची एक सुंदर देश, देखिबा पई मध्य सेमिति गोटिए उत्कृष्ट स्थान अटे जापान। जापान एशिया महादेशर पूर्व भागरे प्रशांत महासागर उपकूल रे अवस्थित। आमर भारत मध्य एही एशिया महादेश रे अवस्थित। जापान रे मूलतः 4टी प्रधान द्वीप रहिछि। सेगुड़िक हेला हातकाइडु, हन्सु, शिकोकु एवं क्यूशु। एहा छड़ा प्राय 1100 छोट छोट द्वीप रहिछि। जापान रे एही द्वीप गुड़िक कामचटका उपद्वीप ठारू दक्षिण रे पाइयान पर्यंत विस्तृत। जापान रो प्राय 85% स्थान पर्वतमय। समुद्र पतनरु जापान एक पर्वत श्रेणी परी देखा जाए। जापान एशिया महादेशर सबुठारु शिल्पोन्नत देश और पृथ्वीर तृतीय शिल्प समृद्ध राष्ट्र। जापान राजधानी हेउछि टोकियो। पिलामाने तुमे जापान विषय रे केते गुड़िए कथा जानि नेल। एबे पाठटी को पठन करिबा। जापान अनुभूति। सूर्योदयर देश जापान। सेही देश को थरे जीवा लागि बहु दिनरु मनरे अभिलाष थिला। सुजोग मिली नथिला। कथारे कहंती मन जानी फल। शेषरे दिन सेही सुजोगटी मोते मिलिला। से दिन थिला 2009 मसीहार जून मास 9 तारिख। भारतर विभिन्न अंचलरू केते जण छात्र छात्री और शिक्षयित्रींक सहित से दिन संध्यारे आम्भे नुआ दिल्लीरू यात्रा आरंभ कलु। सूर्योदयर देश हेउछि जापान। काहेकि ना जेतेबेले सूर्य उदय हुअंती सूर्यर प्रथम किरण जापान रे ही पड़ी थाए। सेथिपई जापान को सूर्योदयर देश बोली कहा जाए। लेखकंकर मनरे बहुत इच्छा थिला से थरे जापान जीवे बोली। तांको जीवा पई सुजोग मिली नथिला, किंतु थरे तांको जापान जीवा पई सुजोग मिलिला। 2009 मसीहा जून मास 9 तारिख रे। जापान किए किए जाइथिले? भारतर विभिन्न अंचलर केते जण छात्र छात्री और शिक्षयित्रींक सहित से दिन नुआ दिल्लीरू यात्रा आरंभ कले। मो दलरे यात्रा करुथिबा शिक्षिका श्रीमती सोनियांक समेत अधिकांश छात्र छात्रींक पई यह प्रथम विमान यात्रा थिला। समस्तंक मनरे भरी रही थाए अनेक उत्कंठा। विमान घंटा को प्राय 1000 किमी बेगरे गति करुथाए। ठीक सकाळ 7टा बेलकु जापान राजधानी टोकियो निकट स्थित नरिता विमान बंदर रे ओह्लाइलु। जापानी घंटारे सिना सेते बेलकु सकाळ 7टा, किंतु आम घंटारे समय होइथाए 3टा बाजी 30 मिनिट। यार कारण हेला भारतीय समय 3 घंटा 30 मिनिट पूर्वरु जापान रे सूर्योदय होइथाए।
आमे संगे संगे जापानी समय अनुसार आम घंटारे समय ठीक करिनेलु। यापर आमको स्वागत करने पाई अपेक्षारत जापानी संयोजिका मानक सह बस जोगे टोकियोर एक होटेल अभिमुखे अग्रसर हेलु। माने केवल श्रीमती सोनिया को छाड़ीदेले आउ जेते जण जाइथिले सेमानंक पई प्रथम विमान यात्रा थिला। जेहेतु सेमाने गोटिए नुआ जगह को जिबे तांको मनरे अनेक उत्कंठा बा मनर आवेग थिला। विमान घंटा को प्रति केते किमी गति करुथिला? विमान घंटा को प्राय 1000 किमी गति करुथिला। ठीक सकाल 7टा बेलू सेमाने जापानर राजधानी टोकियो निकट स्थित नरिता विमान बंदर रे सेमाने ओह्लाइले। जापानर समय और आम भारतर समय समान होई न थाए। आम घंटारे 3 घंटा 30 मिनिट हेला बेलू जापान रे सकाल 7टा होई थाए। प्राय 3 घंटा 30 मिनिटर फरक आम देशर और जापान देशर घंटार समय। आम भारतर 3 घंटा 30 मिनिट पूर्वरु जापान रे सूर्योदय होई थाए। सेमाने जापानी समय अनुसार तांकर घंटार समय को ठीक करिनेले बा मिलाई नेले। ताहेले सेमाने स्वागत जणाइबा पई कोठी को गले ना टोकियोर एक होटेल को गले। नेक्स्ट पैराग्राफ। टोकियोर रास्ता घाट पूरा चक चक देखा जाउथाए। खाल ढिप तो दूरर कथा। रास्तारे धूली माटी मध्य देखा जाउ न थाए। टुकुरा कागज खंडे मध्य केउठी पड़ी न थाए। सकाळ समय होइथिले मध्य केउठी हेले जणे सड़क झाड़ूदार देखा जाउ न थांती। रास्तारे अधिकांश लोक साइकेल अथवा 4 चकिया जानरे जाउथांती। एपरिकी कोट टाई पिंधा बाबू माने तथा वयस्क लोक माने मध्य रास्तारे साइकेल चलाई जाउथिबार देखिलु। यहा देखि जापानी माने जे केते परिश्रमी और परिवेश प्रेमी से विषय रे आमे परस्पर कथा हेउथाउ। अर्थात टोकियोर रास्ता घाट पूरा चक चक परिष्कार दिसुथाए। खाल ढिप तो एठी आदौ न थाए। धूलीमाटी मध्य सेठी देखा जाए नाही। छोट छोट कागज खंड मध्य सेठारे देखा जाए नाही। सकाळ समय हेले मध्य केउठी हेले सड़क झाड़ूदार देखा जाए नाही। आम देशरे सकाळ हेले झाड़ूदार परिष्कार परिच्छन्न करंती, किंतु सेठारे जणे हेले झाड़ूदार देखा जाए नाही। जापानरे अधिकांश लोक साइकेल किंबा 4 चकिया जानरे जीवा आसीबा करंती। एपरिकी कोट टाई पिंधा बाबू माने तथा वयस्क व्यक्ति माने मध्य साइकेल रे प्राय जीवा आसीबा करंती। यहा देखि जापानी माने जे केते परिश्रमी और परिवेश प्रेमी बोली आम भारतीय माने जानिले। जापानर रास्तार छक स्थान मानकरे जानवाहन और पदचारी मानकु नियंत्रण करिबा पई ट्रैफिक लाइटर संकेत यथेष्ट। टोकियो सहरर केउठी हेले जणे ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक नियंत्रण करुथिबार नजर को आसी नथिला। एथिरु जणा पडुथिला जापानी माने केते शृंखलित। जापानर रास्ता छक मानकरे जानवाहन और पदचारी मानकु नियंत्रण करिबा पई ट्रैफिक पुलिस रो आवश्यक पड़े नाही। सेठारे ट्रैफिक लाइटर संकेत यथेष्ट। सेमाने लाइट देखिकी ही रास्ता पार होई जांती। ताहेले जापानर लोक माने बहुत शृंखलित। नेक्स्ट पैराग्राफ। जापानर रास्ता कड़े केउठी हेले गोटे उठा दुकान आमे देखिबाकू पाइलु नाही। फुटपाथ कड़े अथवा जनगहली पूर्ण स्थान मानकरे दुकानी न थाई दुकान देखिलु। सेही दुकान मानकरे समस्त सामग्री काच आलमारी रे सजा होई रही थाए। ग्राहक जापानी येन पकाइबा मात्रे काच भितर एक नाली रंगर आलोक जली उठे। यहाँ पर ग्राहक आवश्यक जिनिस पाखरे स्विच चिपिले जिनिसटी तलकू बाहरी आसीबा संगे संगे अवशिष्ट पैसा मध्य बाहरी आसे। जापानर विज्ञान और वैषयिक विद्यार प्रयोग विषय रे आमे तो आगरू शुणिथिलु, किंतु होटेल रे पहुँचीबा परे देखिलु तार कोठरी, गाधुआ घर, पाइखाना प्रभृति सबुटी स्वयं चालित यंत्रपाति खंजा होईछि। पिलामाने ओठा दुकानी काहाकू कुहा जाए? रास्ता कड़े देखिथिबो सकाळ हेले पकाइबे एवं राति हेले नहीं जिबे ताकू कहंती उठा दुकानी। फुटपाथ किंबा जनगहली जगार सेमाने दुकान देखिले किंतु दुकानी पाइले नाही। सेही दुकान मानकरे सेमाने समस्त सामग्री काच आलमारी रे सजाई रखितांती। येन कौन? येन हेउछि जापानर मुद्रा। आम भारत रे जेपरि टंका कहू सेहीपरि जापानर मुद्रा हेउछि येन। सेठारे ग्राहक जापाने येन पकाइबा मात्रे काच भितर एक नाली रंगर आलोक जली उठे। यहाँ पर ग्राहक जो जिनिस किणिब पाखरे थिबा स्विच चिपी देले जिनिसटी तलकू बाहरी आसे
ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ପଇସା ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଆସେ। ସେମାନେ କେବଳ ଶୁଣିଥିଲେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାପାନ ଯାଇକି ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ବିଜ୍ଞାନ ବୈଷୟିକ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ କିପରି ହୋଇଛି। ଜାପାନରେ ରହଣି ସମୟରେ ସବୁଠୁ ମନଛୁଆଁ ଥିଲା ତାର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଓ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ଘର ହେଉ ବା ବାହାର, ସ୍କୁଲ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଅଥବା ଅଫିସ କେଉଁଠି ହେଲେ ଟିକିଏ ଅଳିଆ ବା ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଫିଙ୍ଗା ଫୋପଡ଼ା ହୋଇଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥାଏ, ଏମାନେ ତେବେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ କରନ୍ତି କ'ଣ? ନଜର ପଡ଼ିଲା ହୋଟେଲ ଲବିରେ ଥିବା 3ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଅଳିଆ ପାତ୍ର ଉପରେ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ 3ଟି ଅଳିଆ ପାତ୍ର ଦେଖି ଏହାର କାରଣ କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆମ ସହ ଥିବା ଜାପାନୀ ସଂଯୋଜିକା ସୋମା-ସାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲି। ସେ ମୋର ଆଗ୍ରହ ଦେଖି କହିଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଦାହ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପକାଯାଏ। ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଅଦାହ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଓ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପୁନଃଚକ୍ରଣ ଯୋଗ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପକାଯାଏ। ଜାପାନରେ ରହଣି ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ମନଛୁଆଁ କ'ଣ ଥିଲା? ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଓ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ଜାପାନର ରାସ୍ତାଘାଟ ଅଥବା ଅଫିସ ସେ ଯେଉଁଠି ବି ହେଉ, ଟିକିଏ ହେଲେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଦେଖିବାକୁ ପାଇନଥିଲେ। ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ସବୁଆଡ଼େ ସାଫ ସୁତୁରା ପରିବେଶ। ଯେଉଁଠି ବି ରହିଲେ ଆମର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ବାହାରେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଯେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ନଜର ଆସିଲେ? ହୋଟେଲ ଲବି। ଲବିରେ ଥିବା 3ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ। ଲବି କ'ଣ? ହୋଟେଲରେ ଥିବା ଏକ ବୈଠକ ସ୍ଥାନ ବା ବସିବା ସ୍ଥାନ। ଅଳିଆ ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି 3ଟି ଜାଗା ଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯେଉଁ ଜାପାନୀ ସଂଯୋଜିକା ସୋମା-ସାନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେହି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଦାହ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପକାଯାଏ। ଦାହ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଅଳିଆକୁ ଆମେ ପୋଡ଼ିପାରିବା, ପୋଡ଼ିଦେଲେ ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ, ତାହା ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଆମର ଆବଶ୍ୟକକୁ ଆସୁନଥିବ। ଅଦାହ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁଟା ଜଳିବ ନାହିଁ, ଆମର ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଦାହ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ। ପୁନଃଚକ୍ରଣ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମର ପୁନର୍ବାର ଆବଶ୍ୟକରେ ଆସୁଥିବ, ଆମେ ସେଇଟା ଅଳିଆରେ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସୁଥିବ। ଯେମିତି ଲୁହାଖଣ୍ଡ ଆମେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛୁ, ସେ ଲୁହାଖଣ୍ଡକୁ ନେଇ ପୋଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ କିଛି ତିଆରି କରିପାରିବେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ପୁନଃଚକ୍ରଣ ଯୋଗ୍ୟ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆବର୍ଜନାର ପରିମାଣ କମାଇବା ପାଇଁ ଜାପାନୀମାନେ ମୂଳରୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଖାଇବା ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତିକି ଖାଇବେ ସେତିକି ନିଅନ୍ତି। ଜିନିଷ କିଣିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେପରି ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଅଧିକ ପଲିଥିନ୍ ଆଣିଲେ ଅଧିକ ଆବର୍ଜନା ବାହାରିବ, ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ଜାପାନୀମାନଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ବହୁତ ଭଲ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେମିତି ଆମର ଅଧିକ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ନ ବାହାରୁ। ତାହେଲେ ଜାପାନୀମାନଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ବହୁତ ଭଲ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେମିତି ଆମର ଅଧିକ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ନ ବାହାରୁ। କେମିତି କମ୍ ବାହାରିବ, କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆମର ଅଳିଆ କମ୍ ଆସିବ, ସେହି ଉପାୟ ସେମାନେ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଯେତେ ଖାଇବେ ସେତେ ନେବେ। ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେହିପରି ଜିନିଷ କିଣି ନଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଥରେ ବ୍ୟବହାର ପରେ ଜାପାନୀମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଫୋପାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା କେଉଁ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ଅଯଥା ଦୋକାନରୁ ପଲିଥିନ୍ଟିଏ ନ ଆଣି ସେମାନେ ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଅଧିକ ପଲିଥିନ୍ ଆଣିଲେ ଅଧିକ ଆବର୍ଜନା ବାହାରିବ, ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସେହି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଯାହା ଜିନିଷ ତାଙ୍କର କିଣାବିକା ଥିବ, ସବୁ ସେହି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ତୃତୀୟତଃ, ଅଳିଆ ଫୋପାଡ଼ିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି କେଉଁଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃଚକ୍ରଣ ସମ୍ଭବ, କେଉଁଠି ଦାହ୍ୟ ବା ଅଦାହ୍ୟ। ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ପୁନଃଚକ୍ରଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଜାପାନୀମାନେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ବହୁ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯଥା ନାନା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ,
ବୋତଲ, ଟ୍ରେ, କାର୍ଟୁନ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଅଳିଆ ଫୋପାଡ଼ିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ 3ଟି ଡବା ବସିଥାଏ, କେଉଁ ଅଳିଆକୁ କେଉଁଥିରେ ପକାଇବା, ଯେଉଁଟା ଦାହ୍ୟ ସେଇଟା ଦାହ୍ୟ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇବେ, ଅଦାହ୍ୟ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଅଦାହ୍ୟ ଜିନିଷ ପକାଇବେ ଏବଂ ପୁନଃଚକ୍ରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଜିନିଷ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇବେ। ପୁନଃଚକ୍ରଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଜାପାନୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ବହୁ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯଥା ନାନା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ, ବୋତଲ, ଟ୍ରେ, କାର୍ଟୁନ ଇତ୍ୟାଦି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା ସେଇ ଜିନିଷରୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏତିକି ପଢ଼ିବା, ବାକିତକ ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।